Bom dia, classe 4, o grupo de trabalho 7 vai tratar de política econômica e informalidade na América Latina. Eu, Marcos Tavares, e a professora Laura Moisar. Bom, na primeira parte, nós vamos discutir o trabalho informal, os seus diagnósticos e as políticas econômicas que derivam destes diagnósticos. Um dos diagnósticos que serão apresentados aqui é o do que a gente vai chamar aqui de desenvolvimentistas. Esse diagnóstico está muito relacionado com pensadores do campo da heterodoxia econômica, também pensadores da sociologia. No caso da economia, a gente pode citar trabalhos do Prealc, da CEPAL, dos pensadores estruturalistas, também utiliza-se de várias categorias marxistas, algumas keynesianas, enfim. Os desenvolvimentistas vão entender a informalidade como subordinada ao processo de acumulação de capital e se relaciona com as condições históricas e estruturais internas de cada país, assim como também os estilos de desenvolvimento vão influenciar esse processo de informalidade, de trabalho informal. Como foi dito inicialmente, esse diagnóstico está baseado na literatura estruturalista, do Prealc e da CEPAL. Os temas de trabalho informal e desemprego, por essa ótica, não se limitam a políticas específicas para o setor informal. Então, quando se pensa a partir desse diagnóstico, entende-se que é necessário, para tratar das questões do trabalho informal, do setor informal e da informalidade, a necessidade de políticas macroeconômicas que promovam a expansão do produto, com geração de emprego e renda, melhor distribuição dos salários e da massa e um aumento da massa salarial, a fim de permitir uma redução da heterogeneidade estrutural, muito comum aos países da periferia. Já o diagnóstico dos liberais, neoliberais, dos pensadores que têm uma base nas teorias neoclássicas, nos novos keynesianos, eles vão entender que o trabalho informal e o desemprego são problemas oriundos da rigidez no mercado de trabalho. Para eles, o setor formal é formado por empresas que se estabelecem no nível tecnológico elevado e também de maior capital. Para eles, esse setor informal está conformado então, numa condição avantajada, podemos dizer assim, uma condição de melhores condições estruturais para o funcionamento dessas empresas. Já o setor informal é formado por negócios, pequenas empresas mal estruturadas, com baixa produtividade. Diante desse diagnóstico, as políticas que são formuladas para tentar resolver ou reduzir o problema do desemprego e da expansão do setor informal vai ficar muito restrita, circunscrita a políticas microeconômicas. Para eles, as políticas para o setor informal são capazes de resolver o problema do setor informal, que é um problema, nessa concepção, de políticas microeconômicas, né? Ou políticas diretamente voltadas para o mercado de trabalho, também, na compreensão desses autores, são capazes de resolver ou reduzir o desemprego. O que é que eles vão, então, defender? Vão defender, no caso do mercado de trabalho, políticas que reduzam os direitos dos trabalhadores, que flexibilize a legislação do trabalho, a fim de permitir mais contratações. Na esfera da empresa,
pensando a empresa, eles vão defender políticas de crédito que permitam que essas empresas se melhor estruturem, com acesso ao crédito, e redução de impostos e estímulos fiscais que as leve à condição de formalização. Então, políticas que atuam restritamente no âmbito do mercado específico, para esses pensadores, são capazes de reduzir a heterogeneidade que se encontra na esfera tanto da produção quanto do mercado de trabalho ou na estrutura ocupacional. É uma perspectiva de política pública diferente dos desenvolvimentistas. Porque, para os primeiros, para os desenvolvimentistas, é necessário ter as políticas macroeconômicas, fiscal, cambial, monetária, que estimule a produção, a expansão do produto, com geração de emprego e renda, associadas a políticas também microeconômicas, que atuem diretamente no setor informal, com estímulos à formalização, com redução de burocracias, com redução de tributos que permitam que eles ascendam para a formalização e, nesse sentido, é possível políticas de crédito, também de acesso ao crédito para os pequenos negócios, pequenas empresas, também podem ajudar a melhor estruturá-las. Mas, para os desenvolvimentistas, essas políticas são apenas uma parte da sua formulação, tá certo? O essencial são políticas de crescimento econômico capazes de gerar novos postos de trabalho, a fim de absorver os trabalhadores, como também políticas de expansão da massa salarial, valorização de salários, por exemplo, política de valorização do salário mínimo, também são recomendadas. Apresentado, então, essas diferenças entre as duas matrizes que têm grande importância no debate econômico, o que nós vamos observar, como exemplo, na década de 1990, como isso aconteceu no Brasil, né, não foi só, né, em vários países da América Latina, observava-se o avanço das políticas neoliberais dentro de um processo de globalização acelerado e financiarização da economia. Nessa década de 1990, é possível verificar, nos dados estatísticos, o crescimento da informalidade. No caso do Brasil, a gente pode observar que o crescimento dessa informalidade esteve muito associada às políticas microeconômicas que foram adotadas pelos governos, políticas que, por exemplo, flexibilizava a legislação do trabalho, aconteceu várias modificações, não teve uma grande reforma, mas tiveram várias leis que permitiram a flexibilização das relações de trabalho no Brasil na década de 1990, entre outras políticas que tentavam estimular também as microempresas a se estruturarem. O resultado, quando a gente olha da década de 1990, para o Brasil, nós vamos observar que o número de trabalhadores informais cresceu muito mais que o número de trabalhadores formais. Enquanto os trabalhadores formais, de 96 a 99, cresceu em 1,5 milhão, o caso dos trabalhadores informais, no mesmo período, cresceu em 3.400.000, conforme os dados. Ou seja, cresceu mais do que 2 vezes, né? É o dobro do número de trabalhadores, um pouco mais do que o dobro de trabalhadores informais ingressaram nessa condição, enquanto para os formais foi menos da metade. Com isso, obviamente, o grau de formalidade cresce na economia brasileira, no mercado de trabalho, na estrutura ocupacional brasileira. Também é observado um crescimento da taxa de desemprego, e, com isso, a gente pode afirmar que as políticas adotadas de cunho, de fundamento neoliberal, tanto para a economia como um todo, quanto as voltadas para o mercado de trabalho e para o setor informal,
não lograram êxito. Pelo contrário, elas contribuíram para a expansão da informalidade, o aumento do grau de informalidade. É certo que alguns outros fatores também contribuíram para isto, como a reestruturação produtiva que acontece na década de 1990, no caso brasileiro. Agora, nós vamos continuar na segunda parte com a professora Laura, que vai falar para a gente do século XXI, do avanço de governos progressistas e das políticas que têm como referência políticas de desenvolvimento econômico com crescimento do produto, geração de emprego e renda. E aí nós vamos ver algumas políticas que vão estar, de algum modo, associadas a essas políticas e essa concepção desenvolvimentista que nós apresentamos. Mais à frente, no final da apresentação da professora Laura, também vai ser possível ver o retorno das políticas neoliberais no momento em que os governos progressistas vão sendo derrotados ou derrubados. Então, agora, nós ficamos com a professora Laura para nos apresentar esses pontos. Gracias, Marcos. Bueno, dando continuidad a lo que Marcos dio en la introducción, vamos a analizar lo que aconteció en el siglo XXI en América Latina, basados en la idea de una interrupción del proyecto desarrollista dado durante la época estructuralista por los 90s y la flexibilización y la llegada al neoliberalismo. El siglo XXI entonces trajo consigo una ruptura en algunos países donde el descontento causado por crisis de la corrupción de partidos tradicionales, la crisis económica del 98, un deterioro generalizado causado por el proyecto de liberalización de las economías, avanzó en la posibilidad de algunos líderes o proyectos políticos que de partidos históricos lograran ingresar o llegar a los diferentes poderes de algunos países. Se formó entonces dos bloques que caracterizamos, un bloque progresista o neodesarrollista, digamos, tratando de darle continuidad a esa ruptura que se dio, y un bloque de continuidad de las políticas neoliberales, países como Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, entran en este bloque progresista con diferencias entre ellos, con diferentes trayectorias históricas, pero que en general retoman algunas políticas activas de parte del Estado para mejorar tanto las condiciones de ingreso de la población como las condiciones laborales de los trabajadores. Un proyecto neodesarrollista donde se trata de volcar nuevamente al apoyo a la industria nacional, a fortalecer algunas cadenas de valor, políticas que fue transversal a todos estos países de mejora de ingresos laborales y de protección a los trabajadores, políticas de disminución de brechas de distribución basadas en aumentos salariales y rentas focalizadas. Estos proyectos generaron círculos virtuosos del ciclo económico que dio a toda América Latina de crecimiento, generando un recaudo mayor de los impuestos y reinvirtiéndolo en los países, y programas de asistencia social. Mientras el bloque de continuidad continuó con políticas flexibilizadoras, políticas neoliberales, flexibilizando el mercado laboral, fortaleciendo, digamos, la inserción internacional de forma subordinada y usando los programas de asistencia social de forma muy marginal. Una política que se cambió también o que se vio diferente entre los dos bloques fue los tipos de integración. La integración autónoma por parte del bloque progresista o nuevo regionalismo, como llaman algunos, como ALBA UNASUR, un Estado sobre el mercado sin desconocer el poder del mercado, políticas sociales conjuntas entre los países e intercambio justo. Y algunas de los países que generaron bloque de continuidad y continuaron la integración subordinada, formaron la Alianza del Pacífico y muchos tuvieron tratados de libre comercio norte-sur subordinados. Protección del libre mercado, subyugación del Estado al mercado e intercambio condicionado y subordinado. ¿Qué se observó en lo laboral en estos dos bloques? Por el lado del bloque progresista, la mejora de los salarios, el aumento del empleo y caída del desempleo, y para nuestro interés, el aumento de la formalización,
por dos vías. Por un lado, el fortalecimiento de la regulación y el control, fortaleciendo la justicia del trabajo en muchos países, colocando el Estado en función de proteger al trabajador, y unos créditos dirigidos a empresas, caso Brasil, en donde se condicionaba la formalización laboral. Mientras tanto que el bloque de continuidad generó un aumento marginal de los salarios, como les había comentado, en un periodo de crecimiento económico muy alto de toda América Latina, el bloque de continuidad no mostró un aumento en los salarios en la misma proporción, una disminución de la regulación. Muchos países hicieron reformas laborales más flexibilizadoras, generando entonces un aumento de la informalidad y una caída de la formalidad y un aumento de la flexibilización. Aquí tenemos los datos concretos que se dieron en ese momento. Brasil, por ejemplo, el ejemplo, digamos, del caso de los países progresistas, y Colombia como los países de continuidad. Brasil tuvo una variación promedio del 2002 al 2012 del crecimiento económico de un 3.8, y los salarios reales variaron casi un 8%, es decir, ese aumento de la productividad, ese aumento del crecimiento económico se revirtió generando un círculo virtuoso hacia los salarios y hacia los ingresos laborales, mientras que en Colombia, con un crecimiento mayor que Brasil, incluso debido al fuerte ingreso petrolero de 4.5% en promedio, tenemos una variación de los salarios reales solamente en un 1.55%. Este es otro caso, para lo que nos interesa, de cómo estas políticas direccionadas por el Estado para fortalecer el mundo del trabajo generaron una formalización o un proceso, por lo menos, de fortalecimiento del sector formal diferente a los países que hicieron continuidad. Miren el caso de Colombia. Los asalariados, como un ejemplo de formalidad, disminuyeron un menos 4.1% entre el periodo 2000-2015, mientras que los no asalariados, si queremos decir una forma de mostrar la informalidad, aumentaron en un 4.8%, tanto los empleadores como los trabajadores por cuenta propia. En Brasil el caso es inverso, un aumento del 5.3% de la formalización laboral y una caída del menos 1% de los no asalariados. Si bien no son transformaciones estructurales, se muestra como si existe un aumento de la participación del Estado en la protección, en la estructuración económica, en el aumento de salarios, se puede llegar a tener resultados concretos en corto plazo de la caída de la informalidad y un aumento de la formalidad. Es decir, una estructuración del mercado de trabajo que permita fortalecer lo que estamos hablando en este curso, de que los trabajadores tengan un contrato, de lo que los trabajadores tengan un trabajo donde se respeten todos los derechos laborales y el Estado los haga respetar. Estos son los resultados que venimos hablando, por ejemplo, para el caso de Brasil, un aumento del crecimiento económico, la ampliación por medio del ingreso de la sociedad por medio de programas de transferencia condicionadas, el salario mínimo, el crédito, un estímulo muy fuerte a la formalización, una política muy interesante en el proceso de crisis del 2008, donde si bien se recuperó una crisis, digamos, se recuperó de forma un poco más lenta que incluso los países de continuidad, el trabajo sufrió menos que lo que sufrieron los países, de lo que sufrieron los trabajadores en los países que continuaron con políticas neoliberales. Una caída de la tasa de desempleo y una caída de la tasa de informalidad. Como es evidente, nos comentan Baltar y Manzano, una situación, una mejora de las características estructurales de la economía, mejora la situación de la población y sobre todo el aumento de las ocupaciones formales. Sabemos, como ustedes han visto en este curso y es la discusión que queremos llevar adelante, el aumento de la formalidad es la clave para que exista, digamos, una estructuración de la economía, una estructuración del trabajo y un futuro para los trabajadores. ¿Qué sucedió ya para la segunda etapa, ya para después del 2012, 2014 para algunos países? Muchos de estos países del bloque progresista tuvieron una reversión y entraron gobiernos nuevamente neoliberales retomando las políticas, y los datos que encontramos ya para finales del siglo XX, perdón, finales del siglo XXI de la segunda década, para el 2020, sin tener en cuenta la pandemia, es un empeoramiento general del mercado laboral en los países que retomaron políticas neoliberales, un aumento nuevamente de la informalidad, el surgimiento, como vieron en la clase pasada, del trabajo subordinado por medio de plataformas digitales
que generó una forma de informalidad cada vez más acelerada y que está pues por fuera de toda la legislación laboral de muchos países, generando precariedad, generando desregulación y generando riesgos para los trabajadores. Agradecemos entonces que hayan tomado este curso, que hayan tomado esta clase y esperamos si hay inquietudes o dudas estaremos a su disposición Laura Moizar, profesor Marcos Tavares. Muchas gracias.